Good morning, sir. Morning, sir. So one question, sir. So will there be carnival this year? Good morning, madam. One reaction, madam, please. Just a bit of Okay, I'll okay. talk to you later. Good morning, sir. So what is the assembly is now today about the winter session? What are the questions that are? Today is the governance address, no? That is the only main thing today. So there won't be any discussion? Nothing. Discussion will be on Wednesday, Thursday and Friday. 3 days. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. So one question, sir. What are the questions that are going to be raised in this winter session? We are going to raise all the issues pertaining to retaining the identity of Goa. गोंयची अस्मिताय राखपा खातीर जे कितें इश्यूज आज आसात ते सगळे इश्यूचेर आमी डिस्कशन करतले, सगळे इश्यू रेज करतले. वी विल बी द पिपल्स व्हॉइस इन द एसेंब्ली. सर 3 दिवसा भितर जातले? 3 दिसाचे तांणी सेशन आमी सांगिल्लें 20 दिसाचें घ्या म्हणून. आतांय आमी मागणी केल्या पयलींचे बिझनस एडवायजरी कमिटी की मार्चाचें बजेट सेशन फूल फ्लेज घेवचें 21 दिसाचें 22 दिसाचें. Good morning, sir. So one question. What is the status of the road in Goa now so far? What is the status of the hot mixing of the road? हॉट मिक्सिंग सध्या सगळी कामां घेतलेली आहा आणि नॅशनल हायवेची आमी सांगले तशें 2021 मे म्हटल्यार नॅशनल हायवेची कामां सगळी हॉट मिक्स कार्पेट घालून कंप्लीट जातली. स्टेट हायवेची गोवा बजेटांतल्यान जी कामां चलता ती आतां सगळ्याक चडशी ऑर्डर दिल्ली आहा आणि म्हाका दिसता फेब्रुवारीच्या 1 तारखेच्यान सगळ्याक जें आसा तें हॉट मिक्स कार्पेट चालू जातलें आणि बेगींतल्या बेगीन टप्प्याटप्प्यांनी सगळे रोड कंप्लीट जातले. चोल्ला घाटाचा विशय जो आसा पळयला आमी
जवळ जवळ 22 किलोमिटराचो चोल्ला घाट आसा तेकाय फेब्रुवारी एंड म्हटल्यार चोल्ला घाटाचो रोड कंप्लीट जालो. What about the internal roads? इंटरनल गोंयचे तेच स्टेट हायवे MDR जे इंटरनल रोड आसा ते सुद्दां आतां टप्प्यान चालू जातले काम. सगळ्यात चडशे वर्क ऑर्डर दिल्ले आहा. आतां फेब्रुवारी आमी बाकीचे वर्क ऑर्डर दिवपाचे आसा. त्या प्रमाणे आमचे शहरी भागांत जे सिवरेजाची कामां आसा ती सुद्दां आमी तांकां टायम बाउंड वर्क दिल्लो आहा आनी सिवरेज कामां हे दिसा म्हाका दिसता कंप्लीट जातली आनी थंय सुद्दां थंय सिवरेज कामां गॅस पायपलायन अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटीची केबल ते सुद्दां आतां रोडाचें काम घेतले जातले. Any policy has been decided on digging of the roads because as soon as hot mix and then they start डिगिंग digging. रोड आतां पळय आसता हे जे केबल गॅस पायपलायन उदकाची पायपलायन सिवरेज पायपलायन हे लोकां खातीरच घालता आनी ह्यो गरजेच्योय आसा तितल्योच घालप पूण ताका टायम बाउंड वर्क जें आसा तें आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. प्रत्येक एजन्सीची मिटींग घेता रिव्यू मिटींग घेता आनी त्या प्रमाणे तांकां टायम दिल्लो आसा आनी तेंचो टायमा भितर तेंचें काम जातलें आनी मागीरच रोडाक हॉटमिक्स कार्पेट घातले जातले. Ready? Morning, sir. एक मिनिट काय ना काय ना काय करू सर गुड मॉर्निंग सर हाउ यू सी दिस सेशन सर हाउ यू सी दिस सेशन आय टी फर्स्ट डे तेजे रिएक्शन तुमचें कितें मेन मुद्दे कितें मांडटा तुमी War is burning. There are major issues. Those issues has to be discussed over here. which There are issues regarding those 3 linear projects. There is a fraud there. People have created fraud. Those people should be hooked. FIR should be filed against such fellows who had given they are officials who have done on behalf of the government. It's a very serious matter. It will come. So period is enough? period is enough the session period had what had given. Definitely not. In fact, I had written a letter to the governor 2 months back that we must have a separate assembly session because Goa is having so many problems. Goans are so much disturbed, there are so many agitations, and we don't have any mechanism to raise the matter in the assembly. So today is a governor's address, but there are more important issues than the governor address. I don't know whether the governor is going to address these 3 issues, which are major issues. सर हे 3 दीस सेशनाक दिला ते पावतले तुमकां पयलीं म्हणजे हें जें सेशन घेतलां ताजेर आमचो आक्षेप आशिल्लो कारण कमीत कमी 2 आठवडे सेशन घेवचें अशें आमी पयलीं पत्र बरयल्लें. त्या नंतर अपॉयंटमेंट मागिल्लो गव्हर्नरा कडेन, त्या नंतर मुख्यमंत्र्याक आनी स्पिकराकूय सांगिल्लें, पूण आजून पसून 3 दिसां वयर हें जें असेंब्ली सेशन आसा तें ताजे वयर गव्हर्मेंटान कांयच करूं ना. तर कशें मुखार वचचें? पयलीं म्हणजे ह्या 3 दिसांत पयलो दीस तर आमचो सगळो गव्हर्नराच्या एड्रेसाचेर वतलो, पूण बाकीचे जे 3 दीस आसा तातूंत आमकां कितले प्रश्न काडपाक मेळटले हेंय आमकां कळना. जो बिझनेस एडवायजरी कमिटीची आमची मिटींग जाली त्या दिसा आमी प्रत्येक दिसा 5-5 कॉलिंग अटेंडरां आनी उरिल्ल्या टायमार बाकीची जे 0 अवर्स आसा ते घेवचे आनी तातूंत क्वेश्चन निर्माण जावन लोकांचे जे प्रश्न आसा तातूंत ते मुखार वचचे अशें जालेलें. पूण तेंय आमचें कमी करून म्हाका दिसता 2 जाग्यार 3 कॉलिंग अटेंशनां घेतल्या आनी त्या नंतर आतां जो बिझनेस कितें येतलो तो आमकां आतां कळटा. जो पर्यंत ह्यो गोश्टी मुखार वचना तो पर्यंत लोकशाही पद्दतीन जे असेंब्ली चलपाक जाय ती असेंब्ली जर चल्ली ना जाल्यार लोकांचे प्रश्न आमी जनते मुखार
मांडूं शकना, सरकारा मुखार मांडूं शकना आनी जें कितें सरकार करता तें झापून केल्ल्या सारकें काम केल्ल्या सारकें जातलें. लोकांचो प्रश्न दामलेलो गेला दिसता अशें. सगळे प्रश्न जापिल्लेच आसा अशें दिसना तुमकां सुद्दां तें दिसता. कनमार प्रोजेक्ट आसूं, डबल ट्रॅक आसूं, कोल इश्यू आसूं किंवा मायनींग इश्यू आसूं, म्हादय इश्यू आसूं, फार्मर्स बील आसूं किंवा इतर गोश्टी आसूं, सगळें झापून केल्ल्या सारकें करता. जशें जिल्हा पंचायत इलेक्शन झापून गेलें तशेंच हें फुडलें झापून गेलें. Government is blocking the voice of people here. Definitely, government is today blocking the voice of the people. This you have seen in the interest of the public. सर हे 3 दीस दवरपाक कारण कितें, कमी करपाक कारण कितें रिजन गव्हर्नराक स्पिकराक आनी मुख्यमंत्र्याक विचारपाक रिजन तुमकां कितें तुम्ही सांगता? म्हाका तरी दिसना कारण इफी जर चलता जाल्यार हें अधिवेशन 8 आनी 15 दीस कित्याक चलना. तुम्ही गव्हर्नराक इफी 11 दीस चलूं शकता गोंयांत. पार्ट्यो रेव पार्टीज जावं शकता. वाय नॉट दीस अधिवेशन 11 आनी 15 दीस जावं शकना. थंय पुलीसय उबे रावचेच पडटा. बाकीच्या लोकांक जे गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर्स आसात तांकांय उबे रावचें पडटा, तांकांय येवचें पडटा. ते थंय चुकना तांकां, हांगाच चुकोवपाक जाय. तुम्ही गव्हर्नराक विचारचे ना सर? गव्हर्नराक तुम्ही विचारचे ना? डेफिनेटली गव्हर्नराक विचारपाकूच जाय. आनी कोल इश्यू हो बिगेस्ट इश्यू. म्हाकाच घेता मरे. या. Sir. Today's 3-day session. The Udikar said that your government is blocking the voice of people. So how will you react on it? I don't think we are blocking the voice of the people. Government is the voice of the people. अशी परिस्थिती जावंक शकना. जीएनसी व्हेंटिलेटर बी सगळे आसता, आमचे बॅकअप्स आसता आनी थंय कितें इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंटाचेर जालें आसा चवकशी करपाक ऑलरेडी लायल्या. कोण तरी केन्ना केन्ना कितें लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता आनी हे योग्य न्ही कारण इज अ हेल्थ फॅसिलिटी एंड आय एम पर्सनली मॉनिटरिंग. सर रिकवरी काय आपण स्वतः वचून पळोवया केन्ना डिस्चार्ज Not at all. The government is using the excuse of the pandemic to kill democracy in Goa. In the bargain, the government has come up with so many laws and conventions, which is not only killing the legislative democracy, but which is ensuring that there is loss to the exchequer. Corruption becomes more vibrant, Swayampurna and Atmanirbhar in corruption. And this session, 3-day session, is the mockery of the democratic process. 3-day session आम्ही ऑनलायन एग्जामी जावच्यो म्हणून मागताले. हो मुख्यमंत्री ऑफलायन जाय म्हणटालो. हो ऑफलायन जाय म्हणपी मुख्यमंत्री आज सेशन करपाक भिता. कितें म्हणल्यार तो हें सांगता की कोवीड चालू आहा. कोवीड जर आमकां चालू आहा, भुरग्यांक चालू ना कोवीड, तर हें सगळें डबल स्टँडर्ड वापरल्या. कित्याक सरकार ओपोजिशन सामकें काबार जाल्लें आहा. इतलें काबार जाल्लें ओपोजिशनाक पसून म्हळ्यार नंबरांनी काबार जालां. ते काबार जाल्ले ओपोजिशनाक पसून फेस करपाक सरकाराक लायकी ना. आमचे मुद्दे म्हणटा ते पयलीं म्हणटा ते जे सरकारान गोंय म्हणटा विकूंक काडला कोळसो हाडून. डबल ट्रॅकिंग हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स, लोकायुक्त डायल्युशन, HPA, मागीर नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी,
मागीर सगळे जे विशय जे आमी आज पळयता IIT मेळावली जंय सरकार लोकांक 60वे मुक्ती दिसाचे वर्साचे 60वे मुक्ती वर्साक सगळ्यान एट्रॉसिटी गोंयकारांचेर चड चलयले हांकां एक्सपोज करपाक आमी फुडें आसतले. तुम्ही सांगले की लोक आयुक्ताक आमचे बील येता म्हणजे प्रायवेट मेंबर बील येता तें डिस्कशन करचेंच पडटलें सरकाराक नाका जाल्या पसून तें करचें पडटलें. तुम्ही सांगले पॅन्डेमिक लागून असेंब्ली फाटी गेल्या जाल्यार एसी पॅन्डेमिक लागून तेंच न्हय रे कोणाक लागना खंयच पयशे घेतना खातना गांजा हाडपाक पॅन्डेमिक लागना आशिल्ली. ओल्ड गोवा ग्रेटर पेंजीम PDA व्हरपाक पॅन्डेमिक लागना. पॅन्डेमिकान रिजनल प्लॅनाचे 16 बियाच्यो मिटिंगो जायत आहा सो तांचो धंदो आनी तांचो मिटर ह्या सरकाराचो चालूच आहा थंय पॅन्डेमिक लागना. पॅन्डेमिक लागता उत्तर दिवपाक पडटा तेन्ना इतलेंच सारकें सिद्ध जाल्लें. थँक्यू. होळीकर म्हणल्यार की आनी जर्नी म्हणल्यार विजयान म्हणल्यार की गव्हर्मेंट मोकर 3 दिसांचे सेशन वाडून घेवंक जाय. बरं कोविडचो टायम आसा रिसेंटली म्हजो एक मित्र आतां हल्लीच एक्सपायर जाला सो ऑल दीज आर मोस्ट ऑफ दी MLAs आर प्रिटी सिनियर सिटीजन इन दीस प्रेझंट सर्कमस्टान्सीस इट इज अ रिस्क. खुबश्या MLAंक ऑलरेडी कोविड जाल्ली आसा. इट्स अ रिस्क टेकिंग ऑन हायर सायड फुडें आतां ते ऑनरेबल CMान डिसायड करून. सर पण इफी सुद्धा खूपशे सिनियर मोर दॅन MLA सिनियर MLAपेक्षा जाणटे लोक इफीन आयिल्ले तांकां कोविड जावपाक. क्वेश्चन इज नॉट दॅट आतां हे रिस्क इज रिस्क न्ही. इफ इज नॉट रिस्क इफ इज ऑल्सो रिस्क न्ही. वाय इफ दे हॅव कम दे एट देअर ओन रिस्क न्ही. कितलेशे म्हज्या वळखीचे कितलेशेच हांव स्वता फिल्म इंडस्ट्री भितर आसा. म्हज्या 13 थिएटर आसा. ते प्रोडक्शना भितर कितलेशेच हे येवनात. ह्या वेळाचे म्हजे थिएटर ओनर्स खूब आमच्या असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट म्हणा हे म्हणा ताणें सांगलें की बाबा इफी खातीर ह्या वेळा येवचें ना म्हणून. कित्या खातीर काय माहिती दर इज अ रिस्क ऑफ कोविड. थँक्यू. नॉट मच. टुडे पयलो सेशन जो आसा जो वर्साचो गव्हर्नर्स एड्रेस आसा. ऑल्सो आमचे ऑबिचरी मोशन्स आसा टुडे. परत फाल्यां रिपब्लीक डे आसा. सो लेट अस सी हाव थिंग्स गो. लुकींग फॉवर्ड टू दिस सेशन. एक पॅन्डेमिका खातीर खूब आमची आमदार म्हणून आमकां एक उमेद आसता हांगा येवन उलोवपाची. पूण कांय कारणाक आमकां एक चान्स बरो मेळूंक ना. सो लेट अस सी हाव दिस सेशन. बरो 1 विकाचो सेशन आसा. परत आनी 1-1.5 म्हयनो भितर एक बजेट सेशन आसतलो. So what happened to the MAPSA development now? Where has it reached? म्हापसा डेव्हलपमेंट आमचे बस स्टँड जो आसा प्रोजेक्ट तो टेंडर ओपन जालेलो आसा 14 तारखेर 14th ऑफ जानेवारी. सो 15 days नोटीस आसा. ताजे उपरांत टेंडर ओपन जातलो. सो वी आर एक्सपेक्टींग थिंग्स टू हॅपन एज सून एज पॉसिबल. तशेंच इंटरनल हॉट मिक्सिंग रोड्साचो टेंडर ऑलरेडी ओपन जाला. वेनसडे वील बी द क्लोजिंग ऑफ दॅट टेंडर. What happened to MAPSA Bhavan? रवींद्र भवन ते डावन टावन स्कीम जी आसा आमची NGTन एक केस घातलेली आसा गोवा फावंडेशनान. सो बेस्ड ऑन दॅट आमी जे फॉवर्ड केला सगळे जो प्लॅन जो आसा आमचो इन द स्कीम जागो खंयचो आयडेंटिफाय केला तो ऑलरेडी केला आमी. तशेंच NOC जे ओनरा कडल्यान आमकां मेळल्या तशेंच आमी रेप्रेजेंटेशन टू ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चराक दिला ऑलरेडी आमी. सो सगळें आमचें एज पर प्लॅन आसा. फक्त हो जो गॅप पडला थंय ऑलमोस्ट आनी 1-1.5 म्हयन्या भितर एक वर्साचो जो सेटबॅक जो मेळला तो खूबच त्रास जाला फॉर द एंटायर इकॉनॉमी एज वेल एज द डेव्हलपमेंट जे आसा म्हापशा. Yeah, there have been heavy chaos and the parking is a major problem in MAPSA. How much? Parking आमी prior to pandemic, during the pandemic आमी already contract केला already parking in phase wise. So first we had taken up the MAPSA municipal market जो आसा तो प्लॅन जो आसा तो आमी ऑलरेडी पे पार्किंग स्टार्ट केला. तशेंच सेकंड फेज रोल आउट जो आसा तो सेट जावपाक खूबच टायम लागलो. There were a lot of issues where people were not used to pay parking. So there was a little
adjustment जाय आसलें तांकां जावपाक. So it has been successfully proven that pay parking is the way forward. तशेंच आमी phase 2 जो आसा in front of taxi stand तो आतां फुडें घेतलो आमी. Okay. So assembly 3 days are enough for the assembly session? No, I would have loved it if it would be longer, but with whatever restrictions are there, परत आमकां एक budget session गावतलो. That's it. म्युनिसिपालिटी इलेक्शन तांकां डिक्लेअर जावनी. रेजर्वेशन जे आसा ते डिक्लेअर जाल्या उपरांत आमी आमचे पार्टीक धरून पॅनल सेव करा सर माझ्या पुढे या सर माझ्या पुढे या सर 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 माझ्या पुढे या आता बजेट असताना त्यांना डोंट वरी. 3 days are enough for assembly? सध्याची परिस्थिती कोविडा खातीर इनफूच म्हणपाचें. आता बजेटा टायमार सारकें घेवपाचें. सर इफी बीन जाता जाल्यार इफी बीन जावंक शकता जाल्यार पळय इफी तुमी टॅलिकास्ट केला जो इफी जावंक जाय आनी आदी जाला तसो जाला काय जावंक ना त्याच्या पेक्षा 10% जाला. सो दॅट तो 10% जाला म्हणजे हो 10%च आसूं. Enough, no? Under the circumstances of COVID and all that, I think it is enough. And basically, government is taking care of all the other issues also. But if you see all crowd was there, त्यांना कोविड लागू ना आताच कोविड कित्याक? I think that social distancing कितें करपाचें आहा तेणी केलां आसतलें न्हू. At least I didn't go to IFFI, so I don't know what is happening. Sir, one issue is about the roads in Saligaon. I think whatever we get, we should pray for the best. कित्याक assembly 3 दिसाची करप itself is a failure of Pramod Sawant and his government to show accountability and transparency to the people of Goa. एक वर्स असेंब्ली जावप ना कोविडाच्या निमित्तान, पण कोविडाच्या निमित्तान सगळे नाका आशिल्ले करून घेवप ह्या सरकाराचे परफॉर्मन्स आसा आनी ताका आमी धरप ह्या असेंब्ली सेशनान टू कॅच इज ऑपोजिशन्स पार्ट टू प्ले वेर वी कॉल अबाउट डेमोक्रेसी. Unfortunately, Pramod Sawant has forgotten what is democracy. He believes more on his autocratic nature and he has called only for a 3-day session. 3 दिसाचे sessionan like-minded opposition have come together with only a one call that we should be able to take maximum issues possibly in the next 3 days. Maka dista we should be able to corner the government on couple of issues, not couple, many issues which are very much required to Goa. Mole asu, Mopa asu, Madai asu, illegalityचेर आसूं, unauthorized the ban फोडप, salinityचेर आसूं, Serula Komudas आसूं, there are issues of constituency and there are issues of the state. So I think there are issues which are related to environment, there are issues related to overall the state of Goa, the economic condition and the future. So I think there are a lot of things which we need to put together. I just hope that these 3 days will be sufficient enough for us and will be having a time to at least talk to them. I just hope that they don't move on a congratulatory खंयच्या जागा लागना, फक्त असेंब्लीक लागता आणि अनफॉर्च्युनेटली आय थिंक लिटल वीक ऑपोजिशन समटायम्स अलाउज द रुलिंग टू डू वॉट दे डू. ही दादागिरी गोंयचो लोक पळयता आनी असेंब्ली इज द ओनली फोरम बाय वी कॅन एक्चुअली मेक देम आन्सरेबल कित्याक आउटसायड द असेंब्ली दे बिकम अनआन्सरेबल. लोक आयुक्त वॉज द ओनली एक्ट विच वॉज पॉसिबल फॉर अस टू टेक देम टू टास्क, तोय तुतलेस केला अँड दे प्रपोज गेटिंग दॅट ऑल्सो. So I think all in all, the government's failures are getting hidden only because they are not allowing us to discuss on the floor of the house, and that the only floor is the assembly. बाप परिकार म्हणटालो 55 days वर्सांतल्यान करपाकूच जाय म्हणून, हांचे वर्सांतले 5 दीस जाल्या. So you can make out the legacy of Parikar also how they are finishing off with this type of non-transparency. Opaque जाला सरकार वो. Sir, are you going to be united in the opposition? Assembly खुबशे विशय आसात. फ्रॉम मादय आसा, मोपाचो आसा,
मोल्यांचो आसा, the 3 M's are there. Then corruptions which are at an all-time high, crime rates, so many things which are there. I think it is too small of a short of a thing for me to tell here. Too many things are there to discuss. I just hope the assembly goes well to discuss all these issues. Sir, government ruling to me other side is opposition is weak. Opposition is I wouldn't say opposition is weak. Opposition shouldn't be divided, and I think in this particular thing, a lot of people have taken a call to come together and question the government. So I think we will be being together, we'll be questioning the government on what the issues are. Thank you. राहू ना रे आम्ही धावतले रे कोण बरोबर आता ते साईडीक रावपा ये रे रोखलो नाका बाबा तू हांवें आमी त्रास करतलो वचत नाका I was not in any race. I never asked for any position, any post. Fact so much. But this was required. Well, in a way, when I started work now, I felt that it was required. That Because your party was totally going down in this state. I won't say that, but you know, it is always, it's like you always require some sort of a push. Okay. You know, I am there, you know, over a period of time, some people work with me, some people don't work with me. असं जाता न्ही ते Criticism So, असता criticism असता, good and bad, people विचार करतात. But how would you see that? Because elections are ahead for you all. To see that the committees or whichever you all make up or something, see that you all they get better prospects for you all as far as elections is concerned. अरे every year पावस जेन्ना पडटा पळय ते शेत तुका you have to what do you say how do you want to कितें म्हणटा ते कसोवचें पडटा न्ही तें नांगरचें पडटा विडींग करचें पडटा सगळें करचें पडटा न्ही इट्स ऑलवेज दिस द रिपीट प्रोसेस So if at that every season you have to do all these things only then you get good crop. Sir, do you think there are differences among the leaders, your party leaders? कितें जाता मरे वी आर ह्युमन बिंग्स कितें डिफरन्सीस म्हणजे कितें
I say I want to approach the speakers from this door. Somebody says, "Nare, the दूसरा door क्यों नहीं आ रहे?" So that is. If differences are this is of this nature, it is not fundamental. Can Kalap Original also try to get those who have been hurt and gone away from Congress? Everything is open. Possible. Everything is possible. I don't want to cast any aspersions on anybody, and I'm not a person who is going to decide who should be in the party and who should not be in the party. That is not my job. I will coordinate with everybody. Okay. Yeah. Whoever talks to me, I will coordinate. But they are welcome, sir. असा नाही तेच तुका सांगले हांवें पण आतां विधानसभा येवप म्हणजे तुका उदाहरण दिलें हांवें पावसाचें पावस लागचे पयलीं तुका सुरवात करची पडटा जमीन खणची पडटा नांगरची पडटा जोतां तयार दवरची पडटा ट्रॅक्टर दवरचो पडटा दवरची पडटा हें सगळें आमी करपाक आतां सुरवात केल्या सर कोणें सोडला तांकां वेलकम आसा तुमचे पार्टीन सी वी आर स्ट्रेंथनिंग द पार्टी कोण येतले आय कॉन्ट क्लोज डोर्स ऑन एनी वन दॅट इज नॉट इन माय हँड्स No, it is not in my hands. कोणाक घेवचे ना, it is not in my hands. But those are What open. I say is, if they come and meet me, if we talk, no harm, I will talk to them. Those are open. Viewpoints are there, I will convey to the concerned persons. Surya, बरे शेत नांगरुया. The casino will be in the Mandvi only. It will not be able to be shipped. What do you like to say? Then I will ask him on what account he said that. But let me just ask, because what he had promised on the floor of the house last time, and whatever you are telling me in the statement, what he has made, it contradicts. So let me just ask. Michael has said that एकाच कॅसिनो बेती वटेच्यान शिफ्ट जावपाक चांस जाला पण स्टील मांडवीनूच उरतलो फक्त कोस्ट शिफ्ट जाला. See, there are two issues here. One issue is there are many representations which I have got as far as the business people from Panjim is concerned. So there is a concern of them saying that if all these casinos are basically upshifted, that basically they will have no business whatsoever. So now it is how during COVID time there was no the casinos were not functional, and so were the businesses. So it is if they feel that if casinos also are removed, then basically they will get no business. It will be like COVID is continuing even although COVID is gone away. So I am yet to basically study this matter as far as the other people are concerned. The proposal, the commissioner actually has brought this proposal that we can have the full setup of these casinos offices, basically because of the traffic congestion in the city. Then also we are supposed to meet Mr. Sopte as he is the chairman of JTDC, because that place belongs to JTDC. And we will include Michael also in that. बिझनेस अफेक्ट जाता कॅसिनो पणजे रावपाक दितले. The business effect that लोग सांगता. So we will basically have to take their issues also into consideration. So we'll let us just see. Nothing final basically as this. I am still on the firm opinion that casinos should be moved out. तर पणजेकार डिमांड करतात. लोकच डिमांड करतात. No, there is no demand as far as shifting of the casinos are concerned now. लोकांकडल्यान काय डिमांड? So they are not demand now. There were some people, I think more it is because of the congestion of the city, the transportation part. Because a lot of these basically lanes on the roads get blocked up because of the vehicles parked by the workers who is working in a casino. लोकांचं फक्त ट्रॅफिकाचा प्रॉब्लेम. I think that is one of the. तो इश्यू सॉर्ट आउट केलेला आणि. Now let me just see. We have not yet gone into the details of this. We got to basically weigh both the issues. As far as the casino for pro and against. So that we will just see. Babush, your list of newcomers for municipality election is ready? See, the newcomers, what I had said, this is my opinion. I said there should be some new faces in the CCD. But see, what stand the party takes, it is yet to be decided. Because party has not taken any stand on that. Because there are many senior people. Suppose if I talk about the earlier my group, and plus there was a BJP group earlier. Because we were where the loggerheads are two. So if I remove my senior people, suppose say, and if they keep their senior people or whoever were there, then there may be some contradiction. So we are still yet to get a final reply as far as this, our party is concerned. So I will take their opinion, the party's opinion, and the last decision will be taken by the party.
तुमचे मेयर आपण परफॉर्मिंग मेयर तुम्ही लास्ट टाइम म्हटलं मेयर चालू. This is what I had felt. If you are getting new faces. परफॉर्मिंग काउन्सिलर रिप्लेस करपाक शकना. Sorry. परफॉर्मिंग काउन्सिलर रिप्लेस करपाक. And कितले सगळे everyone, if you give an opportunity, everyone can perform. It is not that because see, mayor can be only one. So the moment someone sits on a place, then he tries to show his performance. But there may be someone better also who can perform. So I believe we should give everyone a chance. But decision will be taken by whom? Party as well as Decision will be taken by the party. Party. The selection of candidates. Selection of candidates will be both sitting together. But ultimately it will be the party. The list will come. You know the process, the election process as far as the party is concerned. The list basically will be scrutinized by the party, and then the decision, basically the names will be coming out from the party. CCP election on party line जावपाक शकता chances are. I don't know. I feel that it should go on party line. That's what I feel. Because if we had a Zilla Parishad election on party line, well, in other states and all, even you have the Panchayat election on party line. So why not the CCP election, all the municipality elections? So you don't have a problem with that? Definitely not. I welcome the party. Now, Minister Michael Lobo has just said that casinos will remain in Mandovi. 1 or 2 might be shifted if there is a proposal or something. No, let me just see what actually on what why Michael Lobo has made such a statement. Because on the floor of the house he had given some other statement. But still we are yet to sort out the casino issue. So I think we will sit down. As far as the who is that fellow? Our Mr. Sokte is concerned, GTDC, I think Mr. Michael, because of captain of board, we all need to sit down together and discuss this. In the last 2 functions, you are not to be seen, which were done under CCTV. Yeah, people are there. Why everyone? Why there should be a crowd? Now during this COVID time, I think we should keep social distancing should be there. And see. त्या सध्या 3 जाणां सारके सेरस झाले. 4 दीस म्हळ्यार तांकां सांग चोडे जाल्ले. आज आमकां कांय उलोवपाक मेळना. फाल्यां हांव जिरावराचे काडटलो कितें तेजे 4 डिमांड आहा. तो डिमांड दिवपा जाय. एटलिस्ट 1-250 कितें आहा ते भुरगे म्हणल्यार घरांत एकल्याक एक जॉब दिवपा जाय. सगळ्यां मदींच मुखार ना. आवडटलो. आता बरो सिरियस जाते. फ्रीडम फायटर. ती कॅन्सल केली हांव हय. शिवोले रस्त्याची कितें जालां सगळे पाड जाले ते वाठार. आतां रिइन्स्टेटमेंट चालू आसा. मदीं WRDन परत थोडे वॉटर टेस्टिंगाक लागून 2-3 कडेन व्हडे मारले. ते आतां जातले ह्या दिसांक. कितें कसलें काम चालू आसलें? तिळारीचो प्रोजेक्ट पळय आसा तेजें वॉटर टेस्टिंग चालू आसा. थोड्या जाग्यांचेर व्हडें मारून तेंच्यांनी उदक चॅक करता ते अशें येता पळय ते जावन मागीर रिइन्स्टेट करून मागीर हॉटमिक्स करता. स्टेप बाय स्टेप कित्याक करून आसलें आख्खे खणान सगळो आख्खो वाठार न्हू कितें करूया. तेंची तिळारीचो प्रोजेक्ट पळय आहा तेजें चॅकींग करपाक तांकां खूब टायम वयता. ते उदीक घालचें पडटा आनी मागीर ते चॅकींग करपाक टायम. केन्ना पासून जातली आतां मार्च टू एप्रिलान हॉटमिक्स जातलें. हे आतां 8 ते 15 दिसांक टेस्टिंग सोंपतलें मागीर तो हॉटमिक्स करता. खणपाचें काम काबार जालें. खणपाचें काबार वेलकम करपा जाय. खूब वेळान जाग जालो. खूब वेळान जाग जालो. आमी जागे खूब पयलीं जाल्ले. ती जाग सरकाराच्यान घेवपा जाल ना. आनी जो विशय फाटल्या फावट तेणी सांगलें आमकां म्हणजे आतां सद्या पळय थंयच्यान पळय ते आयडी ट्रान्सफर दुसरे कडेन खंय व्हरपाक सोदता पळय मागीर ते कमिशन पळय सांगता ते सुटना आसता तांकां म्हणून कदाचित आतां करपाक सोदता आसता. आरोपाचें उत्तर आयज पर्यंत तुमकां मेळ्ळा. तुमी कितले दीस विचारलें? 4-5 दीस फाटोफाट विचारीत आसलें मरे तुमकां मेळ्ळा. तें मेळपाक पावलें ना जालें. सो आतां म्हाका विशय तो चड घेवन बसपाचो ना. मागीर पळोवया कितें जाता. टायम येता पळोवया. आतां सांगलें न्ही खूब लेट जागो जालो म्हणून तो कोण हारपाक सोदता ना. तो विशय मागीर टायम येता पळोवया. सद्या आतां नाका. तुमच्या हितून वेलकम करता तुमी हातून मागीर पळोवया. आतां नाका आतां उलोवपा नाका तेजेर. सरकाराच्यान तेजें कांय करपाक जायना आनी आतां ती उरतली काय ना उरतली हो पयलीं तांकांच पयलीं प्रश्न पडलो कडेन आसा. सो तांकां तें पळोवन फार्माचें कितें जालें? सगळे विशय घातले कडेन आसा. आमी घेतले असेंब्ली टायम टू टायम घेतले. रिटर्न एश्युरन्स दिला तो खंयचे संजिनी फार्मा दिल्ले कडेन आसा पूण थोडे ते तितले त्या प्रमाणान ना ते विचार करचो पडटा ताचेर आमकां. ते असेंब्ली फ्लोराचेर काडटले. साळावलीच्या धरण You have been fighting on this sugarcane issue.
तुमकां दिसता गव्हर्मेंटान जेन्ना तुमी इतले हे घातले तुमी तुमचो प्रोजेक्ट ना रिपोर्ट आतां पयर आमी फाटले धरणे धरलेले तेजे नंतर तेणी काही प्रमाणात ते इश्यूज तेणी हाती घेतले हांव ना म्हणना फॅक्टरी केन्ना चालू जाता हे इन्शुरन्स तेणी आतां हावजान दिवचे पडटले परत फॅक्टरी चालू जावपूच चड इम्पॉर्टंट जाल्यार ते शुगर केन स्लो ऑन दिस इश्यू गव्हर्मेंट स्लो आसा हेजे खूब स्लो आसा कांयच करिना ना खूब स्लो आसा म्हणजे साळावली धरणग्रस्तांचो विशय खंय पावलो तो 40 वर्सां 48 वर्सां जाली आतां आनी म्हाका दिसता अजून पर्यंत सुटाव जालें खुबशे विशय उरले कडेन म्हणटा तातूंतलो तो आमी मेन इम्पॉर्टंट इश्यू घेतले एक सर्वे करपाचें जितली जमीन अजून गव्हर्मेंटा कडेन उरले कडेन आसा WID डिपार्टमेंटा कडेन आनी सेकंड थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू आसलो तो आमचो क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचो सगळो प्रोसिजर आमी टायम टू टायम सगळो हाडून घेतलो म्हणजे सगळो व्यवस्थीत करून आतां म्हाका दिसता नोव्हेंबराची 15 तारीख पर्यंत ऑर्डर्स दिवपाच्यो आशिल्ल्यो पूण म्हाका दिसता ताचे पयलींच जेन्ना गव्हर्मेंटांतल्यान आमकां भायर सरपाची परिस्थिती आयली ताजे नंतर सगळो जो कामकाज आसा तो हेल्डअप जाल्ले कडेन आसा कित्याक आतां फाल्यां म्हाका गव्हर्मेंट विचारपाचें म्हाका तुमकां गव्हर्मेंट टार्गेट करता सगळ्या बाबतींत टार्गेट जाल्ले कडेन आसता पुलाचो विशय आसलो सांगेच्या पुलाचो विशय खूब आसा ब्रिजाचो इश्यू आसा हॉस्पिटलाचो इश्यू आसा आमचो संजीवनीचो आसा तेजे नंतर FRCचो आसा मागीर आमचे धरणग्रस्तांचो आसा भरपूर विशय आसा विशय ना आसना अजून पर्यंत सांग्याक सगळ्यांनी दोळे धापलेलेच आसा हे जितली गव्हर्मेंट आयली तेणी अजून पर्यंत दोळे धापले अजून फुडें कितें जाता तें पळोवया पूण तुमी BJP बरोबर ना म्हणून तुमकां टार्गेट करता कोण तुमी BJP बरोबर ना म्हणून तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मरे तें हांवें सांगपाचो मुद्दम सरकार आवाज बंद करता लोकांचो सरकार लोकांचो आवाज बंद करता अशें दिसता ब्लॉक करता आत्तां गव्हर्मेंट जो म्हणजे गव्हर्नर स्पीच आशिल्लो तो 3 मिनटांचे वयर जाले कडेन ना हेजे वयल्यान विचार करा तुमी आयज 1-1.5 वर्स कोवीड जालें बरो प्रोग्राम गव्हर्मेंटान सांबाळ आसतलो मे बी ना म्हणटा पूण तातूंत भितर खुबशे मिसमॅनेजमेंट बी जाल्ले कडेन आसा सो आयज थंय तर उलोवपाची ते संदी ते सारके ना 3 दिसांची टेजमेरा भितर कितें कंप्लीट जातली बिजनेस तो तुमी विचार करा ह्या हावजांत तुमी टायम टू टायम येत आसा तुमी विचार करा मिनिमम एक 21 दिसांनी तरी हें जावपाच आसलें आतां कोविडाच कांय भंय नात सगळे आमदार कोण मरतात म्हूण कोण भिवपाची गरज ना हांव हेंवूय सांगता कित्याक सगळे प्रोग्राम सगळे जाता टायम टू टायम गव्हर्मेंटा सगळे प्रोग्राम जाता इफी जाता बाकी जाता सगळी गोश्टी घडटात कन्व्हेन्शन जाता सगळे जातात आनी मोठी मोठी गर्दी कसलेच म्हणजे जो SOP आसा तो सामायणान जाता जाल्यार असेंब्ली भितर हे आमगे कामकाज वाडून करपाक कितें प्रॉब्लेम आसा गव्हर्मेंटाक सोशल डिस्टन्सींग ऑलरेडी म्हाका दिसता कोवीड जावची म्हणजे हें केन्ना तरी खबर आसलें वयर बसलें ताका कळ्ळें तुका सगळे बेंच सगळे सोशल डिस्टन्स सांबाळून आसा ओके प्रसाद आनी एक विशय म्हणटा अजून IIT